पिक्चर लीजिएगा इनकी, पीछे चर्च की भी पिक्चर लिया करें कि यहाँ लोग भी हैं, खाली ये अकेले नहीं कर रहे होते। जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूँ आपकी मेज़बान मलाइका शहजाद। निसाली बैप्टिस्ट चर्च की 70वीं एनिवर्सरी के पुरमसरत और बाबरकत मौका पर मैं लेके आई हूँ तलीमी बाइबली तस्वीरत पर मबनी प्रोग्राम फहमे कलाम। आज का हमारा मौजूद जिस पर हम बात करेंगे वो है कलीसिया। आज थोड़ी देर हम अपने मेहमानों से सीखेंगे कि कलीसिया क्या है और इस पर सैर हासिल गुफ्तगू भी करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपके अभाम और गलत नजरियात की दुरुस्तगी होगी। मेहमानों से किसी लंबे ताल्लुक की बजाय मैं सिर्फ ये कहूँगी कि ये तमाम इल्मे इलाही के तालिब इल्म है। प्रोग्राम के आखिर पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। प्रोग्राम को शुरू करते हुए अब हम अपने पहले मेहमान की तरफ बढ़ते हैं। जी सालिमान, आप हमें बताएं लफ्ज़ कलीसिया का पस मंजर क्या है? सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में आने की दावत दी ताकि मैं कलाम मुक़द्दस के मुताबिक अपने सामीन के साथ इस मौजू पर बात कर सकूँ। जब हम बात करते हैं लफ्ज़ कलीसिया की तो ये यूनानी ज़ुबान के लफ्ज़ कलीसिया से मौक़ूफ़ है, जिसका मतलब है लाफिल, यानी जिसके बाकायदा कलंदर हाफिज़ हों और जनाइज मुंतज़िम हों कि हम मजबूत हों, जिससे कई नज़मों का पाबंद हो। जहाँ कलीसिया में चेंज करें, माइक पहले भी चेंज किया था, फिर पकड़ लिया। उधर सामने जहाँ कलीसियाई तरतीब को खराब करने वालों को आगाही और अच्छा करने वालों की हौसला अफजाई की जाए, इसके लिए असेंबली या मजलिस का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसका मतलब हुआ कलीसिया एक मुनज़्ज़म अदारे का नाम होता है, तो हमें चाहिए कि हर कलीसिया में नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी की जाए। अब हम अपने अगले मेहमान की तरफ बढ़ते हैं। जी सिस्टर नवीन, आप हमें बताएं बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक कलीसिया क्या है? बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। कलीसिया को चूँकि अंग्रेजी में चर्च कहते हैं, बहुत से लोग तो चर्च बिल्डिंग को ही कलीसिया समझते हैं, जो कि नहायत नामुनासिब और कम फहमी की बात है। ना तो मसीह ने बिल्डिंग के लिए अपनी जान दी, ना तो हमें बिल्डिंग का हिस्सा बनना होता है, ना तो बिल्डिंग मसीह की दुल्हन है और ना ही किसी बिल्डिंग को बाकी हजूरी में दाखिल होने देंगे। आपने देखा कैसा अजीब मालूम होता है ऐसा बोलना। तो बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक कलीसिया ईमानदारों का ऐसा ग्रोह है जो निजात याफ्ता, बपतिस्मा याफ्ता और रज़ाकाराना तौर पर इबादत के लिए जमा हों ताकि मसीह की खुशखबरी को फैलाया जा सके। कलीसिया कहलाता है। इस बात की वजाहत के बाद हमें बहुत मोहतात रहना चाहिए। ना तो हमें बिल्डिंग्स को चूमने, उन्हें सजदा करने और उनके आगे खड़े होकर दुआएं करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सरासर बुत-परस्ती है। बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी वजाहत के साथ कलीसिया को बाइबली शक्ल और दलील के साथ पेश किया। अब हम वक्त को मद्देनजर रखते हुए अपने अगले मेहमान की तरफ बढ़ते हैं। जी अभिखान साहब, आप हमें बताएं कि इलाकाई यानी कॉन्ग्रीगेशनल और डिनोमिनेशनल कलीसिया में क्या फ़र्क है? बहुत मुश्किल मगर दिलचस्प सवाल पूछा आपने, लेकिन अच्छा है कि हाज़रीन के इल्म और समझ में इजाफा हो। ये दो कलीसियाई निज़ाम है जिनके तहत कलीसियाएं चलती हैं, लेकिन हम कॉन्ग्रीगेशनल सिस्टम के हामी हैं, क्योंकि हमें बाइबल मुक़द्दस में ये निज़ाम नजर आता है। इस निज़ाम के तहत मसीह यीशु के बाद कलीसिया का एक ही हेड होता है और वो पास्टर होता है। ये कलीसिया अपने फैसलों में खुद मुख्तार होती है, किसी का भी इस पर कोई इख्तियार नहीं होता। इस निज़ाम के तहत अगर कोई कलीसियाई मसला नहीं तो एक पास्टर की तैनाती ताहयात होती है, यानी वो सारी उम्र के लिए किसी भी कलीसिया का पास्टर हो सकता है। जबकि डिनोमिनेशनल सिस्टम में पूरा एक अफसर शाही का सिलसिला होता है, जिसमें पास्टर, बिशप, आर्च बिशप और मुकर्रर, और ये सब एक दूसरे के मातहत होते हैं। कलीसियाई खुदमुख्तारी आपको कहीं नजर नहीं आएगी। बाइबल मुक़द्दस में आपको सारी कलीसियाएं मुकामी और खुदमुख्तार नजर आएंगी। मसीह यीशु सबसे अलग-अलग मुखातिब नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया। आपने हम सब के इल्म में इजाफा किया। यकीनन ये हमारे हाज़रीन के लिए बहुत बाबरकत बात हो। खुदावंद आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए और इस्तेमाल करे। हम अपने दिलचस्प प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अपने
اگلے مہمان کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی بھائی افشار، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کلیسیائی نظم و ضبط کا خیال نہیں رکھتے اور اگر اسے عمل میں لانے کے لیے کہیں تو زیادہ تر غصہ کرتے ہیں۔ آپ ہمیں کلیسیائی نظم و ضبط کے متعلق کچھ بتائیں۔ کلیسیاؤں میں آج اس چیز کی بہت کمی ہے جو آپ نے دکھ رکھ پر ہاتھ رکھا ہے۔ کلیسیاؤں میں آج اس چیز کی بہت کمی ہے جو کہ ایک نہایت اہم معاملہ ہے۔ ہمیں سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے غصہ کرنے کے بجائے چرچ انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا چاہیے۔ اگر ہم کلیسیائی نظم رکھتے ہیں تو غیر مسیحی لوگوں کے لیے اچھی گواہی ہوتی ہے کہ ہم ترتیب سنجیدگی کے ساتھ چرچ میں بیٹھے، سنجیدگی کے ساتھ کلام کے مطابق عبادت کریں تاکہ کوئی ہماری جماعت میں آئے اسے خدا کی حضوری کا احساس ہو، پھر کلیسیا غلط لوگوں اور غلط تعلیمات سے بچ سکے۔ آپ کسی بھی ایسے بندے کو جو کلام کی درست تعلیمات کو نہ جانتا اور نہ مانتا ہو اسے کبھی بھی چرچ پل پر کھڑا نہ کرے۔ ہماری ترتیب نظم و ضبط سے خداوند کے نام کو دلال ملتا ہے کیونکہ وہ ہر معاملے میں ترتیب کا خدا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کلیسیا میں تمام باتیں کرنے اور شائستگی سے عمل میں آئیں۔ بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی کام کی اور حقیقت پسندانہ بات کی ہے۔ آج کلیسیاؤں میں اسی چیز کی اشد ضرورت ہے۔ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم اپنے اگلے مہمان کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی بھائی جوشوا بابر، آپ ہمیں کلیسیا اور اسرائیل میں فرق بتائیں۔ میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ آپ کا سوال وقت کی اہم ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا نے اسرائیل کو رد کر دیا اور اس کی جگہ کلیسیا کو چن لیا۔ یہ بالکل خلاف ہے۔ خدا نے ابراہیم کے ساتھ کیا خدا کا وعدہ آج بھی ان کے ساتھ قائم ہے۔ خدا نے اسرائیل کو اپنی بیوی کہہ کر پکارا ہے جبکہ کلام مقدس کے مطابق کلیسیا خدا کی دلہن ہے۔ آمنے ثانی میں اسرائیل کے ساتھ کیے گئے وعدوں کی تکمیل کے لیے آئیں گے۔ وہ داؤد کے تخت پر بیٹھیں گے۔ آج دنیا میں ان کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا کے وعدے آج بھی ان کے ساتھ قائم ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بہت ہی اہم باتیں بتائیں۔ یقیناً یہ ہمارے حاضرین کے لیے بہت ہی بابرکت ہوں گی۔ اب ہم اپنے اگلے اور آخری مہمان کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی بھائی ابتیاز، آپ ہمیں کلیسیائی عہدوں اور کلیسیائی ضابطوں کے متعلق کچھ بتائیں۔ سب حاضرین کو میری طرف سے سلام۔ پہلے تو میں آپ کو اس پروگرام کے لیے دعوت دیتا ہوں کہ آپ نے خالہ سے ایک یہی پروگرام پر کیا۔ آج مسیح چینلز کا پیٹ بھرنے کے لیے بہت کچھ کیا جا رہا ہے لیکن جس کی اشد ضرورت ہے وہ نہیں کیا جا رہا۔ بہت ہی کم چینل ایسے ہیں جہاں علم الہی کے معاملات پر بات چیت کی جاتی ہے۔ کلام سنانا پھیلانا نہایت ضروری ہے۔ کلام کی درست تعلیم اور تفہیم کے بغیر سب کچھ ایسی ہے جیسے روح کے بغیر بدن۔ اب آتے ہیں اپنے سوال کے جواب کی جانب۔ آپ بائبل مقدس کے مطابق دیکھیں تو دو ہی کلیسیائی عہدے اور دو ہی کلیسیائی ضابطے ہیں۔ عہدوں میں پاسٹر اور ڈیکن اور ضابطوں میں بپتسمہ اور شہربانی شامل ہیں۔ بہت ساری کلیسیاں بہت سے عہدوں اور ضابطوں کی پابند ہیں لیکن بائبل مقدس بیان کردہ کا ہی ذکر کرتی ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سب نے ہماری بائبلی تعلیم اور سیکھ سے یقیناً بہت برکت پائی ہوگی۔ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ ہم اسی طرح حقیقت اور علم الہی پر مبنی پروگرامز کے ساتھ آتے رہیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔